अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कभी पसंद नहीं फरमाया कि मैं आऊँ तो मुझे देखकर सहाबा कराम खड़े हो जाएं, और ये कभी आपने पसंद नहीं फरमाया कि लोग मेरे लिए नारे बुलंद करें और मेरे लिए लोग पहले से रास्ते छोड़ करके खड़े रहें। नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आम इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश किए। क्यों? उनके अंदर तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा न दुनिया में कोई आया है, न क़यामत तक कोई आएगा। आपसे किसी की मुआवजा की ही नहीं जा सकती है, आपसे किसी का तकाबुल हो ही नहीं सकता है दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने किसी और को ऐसा बनाया ही नहीं है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बनाया। मेरे दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे सोसाइटी और समाज में अगर कोई आदमी एक वार्ड का इलेक्शन जीत जाए, अगर कोई मुखिया बन जाए, एमएलए एमपी बन जाए, तो न जाने लगता है उनके पास वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, दो आदमी सलाम न कर दे वो सीने चौड़े करके चलते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी के सुन्नत को देखिए, मेरे नबी को अपनाइए। एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक देहाती शख्स आया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे और उसने कहा कि मोहम्मद कौन है, मोहम्मद कौन है? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये जो बीच में बैठे हैं। मेरे दोस्तों, ज़रा सा समझिए कि अगर अल्लाह के रसूल अगर किसी बड़े मसनद पे अपने आप को कहीं और रखते तो समझ जाते मेरे नबी ऐसे थे अपने सहाबा कराम, अपने दोस्तों के बीच में, कि पूछने की ज़रूरत पड़ती कि मोहम्मद आप में कौन है। मुसलमान गयूर नौजवानों, आज अल्लाह ने अगर हमें जवानी दिया है तो इसलिए नहीं दिया है कि हम इतराएं, इसलिए हमें नहीं दिया है कि हम घमंड में आ जाएं, अपने बड़ों की इज़्ज़त ना करें, अपने छोटे पे शफ़क़त ना करें। माँ बाप अगर डांट दे तो हम उन्हें झिड़क दे, उन्हें बोल दे, पलट के जवाब दे दे। ना ना ना, मेरे नबी की ये तालीम नहीं है, मेरे सहाबा की ये तालीम नहीं है, बल्कि ये है जो बड़ों की इज़्ज़त करना है। और जिसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी रहेगी और अपने आप को जो छोटा समझता है, अल्लाह उसको बहुत बड़ा बनाता है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर कोई इंसान किसी पहाड़ के खोह के अंदर भी अगर जा कर के इबादत करता है तो अल्लाह पूरी दुनिया को बता देगा कि ये नेक है। अगर कोई पहाड़ के अंदर अगर छुप करके कोई बुराई करता है तो अल्लाह पूरी दुनिया को ये बता देगा कि ये बुरा इंसान है। लेकिन आज हम खुद बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े बनने वाले कोई काम नहीं करते। आज हमारे अंदर अकड़ करके चलने की आदत पड़ गई है, किसी के बातों को फ़ौरन जवाब दे देना। उसके दिल आज़ारी हो रही है, उसके दिल शिकनी है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं कि उसके दिल में कितने चोट और दर्द पहुंच गए। लेकिन आप इसी तरह से हमारे अकाबिरीन की आप तारीख़ को उठा करके देखिए। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब मद्दसिल्लाहु अलैहि इरशाद फरमा रहे थे, वो अपने एक बयान में बता रहे थे कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह बयान फरमा रहे थे और हज़रत क़ारी सैयद सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह उस स्टेज पे आने वाले थे, कुछ बात करने वाले थे, लेकिन अभी वो आए नहीं थे, जिसके कारण मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब अपनी बातों को शुरू कर दिए। लेकिन कहाँ क़ारी सैयद सिद्दीक़ साहब और कहाँ मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब। लेकिन मेरे दोस्तों, मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब बात इसलिए कर रहे थे ताकि लोग इस मजमे में जमे रहे जब तक कि क़ारी साहब आ जाएंगे और आ करके अपनी बातों को शुरू कर देंगे। लेकिन एक दूसरे हजरत की गाड़ी आ गई सामने। मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब जब दूसरे हजरत की गाड़ी देखे, गालिबन हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब शायद उनकी गाड़ी आ गई। जब आप देखे तो अपने बातों को आप ख़त्म करने लगे और ख़त्म करके जैसे ही आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो क्या देखते हैं? चेयर के पीछे नीचे हज़रत क़ारी सैयद सिद्दीक़ साहब बिल्कुल संजीदा मिजाज बैठे हुए हैं और मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब देखते ही घबरा गए, हज़रत आप यहाँ बैठे हैं
اور میرے دل میں یہ تھی کہ آپ جیسے ہی آئیں گے ہم فوراً کرسی چھوڑ دیں گے، ہم سائیڈ ہو جائیں گے، لیکن آپ آ کر کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ حضرت میری کیا حقیقت جو ہم آپ کے سامنے بات کر پائیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب، قاری صدیق صاحب کو لے کر کے چیئر پہ بیٹھائیں، اسٹیج پہ آپ بیان شروع کیے، سنیے اس عارف باللہ جو لگ بھگ اتنے مدرسے، لگ بھگ 2000 سے کہیں زائد مدرسوں کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے بھارت کے اندر۔ میرے دوستو، قاری سید صدیق صاحب جب کرسی پہ بیٹھے تو انہوں نے بیان کیا کہ مولانا کلیم نے جو بھی بات کی بڑی قیمتی بات کی، اور ہمیں لگتا ہے جو ساری باتیں انہوں نے ہم پہ ہی کی ہے، ہمارے اندر ہی وہ ساری کمی کوتاہی ہے۔ میرے دوستو، ذرا سا سوچئے کہ اتنے بڑے عارف باللہ، اتنے نیک جن کے ہاتھوں سے کرامات ظاہر ہو جاتے تھے، میرے دوستو آج دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا سنجیدہ مزاج، کتنا عاجزانہ انداز میں بتا رہے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی جو بھی بیان کر رہے تھے، مجھے لگا وہ ساری چیزیں ہم پہ ہی وہ بیان کر رہے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے ہمارے علماء، ہمارے اکابر کی عاجزانہ زندگی، جس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں ہے۔ آج تو ہم اسٹیج پہ آتے تو نہ جانے پہلے سے نعرے بلند ہوتے، کتنی گاڑیاں لگ جاتی، لوگ آئیں تو میرے پاس بھیڑ لگا دے، گویا قاری صاحب کہیں پہ جاتے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے وہاں۔ تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ زندگی بنائیں، اور سادہ زندگی بنا کر کے ہم گزاریں، تاکہ کوئی ہم سے آ کر کے آسانی کے ساتھ مل پائے، ہم سے بات چیت کر پائے، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ پائے۔ ہم بڑے کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم تو ایک گندے پانی سے نکلے ہیں، اور آج ہماری جوانی ہے، کل ختم ہو جائے گی، پھر جو ہے کہ انسان مٹی میں مل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس مٹی سے پھر انسان کو نکالے گا اور حساب کتاب لے گا۔ تو ہماری کوئی حقیقت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہماری حقیقت کوئی رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم چھوٹا بن کر کے رہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے سے، گرنے سے، اللہ کے سجدے کرنے سے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کیسے جائے۔ نہیں میرے دوستو، جب بھی دل میں خیال آئے فوراً سجدے میں گر جائے، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے زندگی دیا، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تیرا کرم ہے کہ ایمان سے نوازا، ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں صحیح سالم رکھا۔ میرے دوستو، اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو ایک دوسرے کی عزت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔